স্বর্ণ কিনতে মানা করেছে 1 বছর। পেট্রোল ডিজেলের ব্যবহার কম করতে বলেছে, খাওয়ার তেলের ব্যবহার কম করতে বলেছে। সময় আসছে 3 বেলার জায়গায় 2 বেলা এবং 2 বেলার জায়গায় 1 বেলা খাওয়ার জন্য বলবে। সকালের টিফিন বিকালের টিফিন বাদ দিতে হবে। এই হলো দেশের বর্তমান পরিস্থিতি। আর্থিক সুনামি আসছে, অপেক্ষা করুন, আরও দেন বিজেপিকে ভোট। Hain hoi lam suka ani channel ni bakak tui hingke norok khanai man khana bini khuk tui nyo tabuk borok jingjal klaimani tui onek bibot চাকরি মাইয়া রাং পয়সা অভাব অনেক কিছু অমতে খাইতনি রেখা বিজেপি সরকার আপনি বাগৈ গুবুনি বসংনি বরক পর্যন্ত তাবো খরাং তিসাওই নখরক 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 নুকজারক ngै ফাইকা বাইথাঙ্গ ओंखाय अबुनो नरक जिनितिफ्रा सारकाय सिया जों जखन एडिसि सरकारनि एडिसि नि कक किसा मा सानाय कारण ओंखाय तिब्रासानि कक किसा सानानि बागै ओंखाय जों एडिसि जखन भोट जों आजागाफोरु जों आबुरु बिजेपि दिदिखाय जों बखतलक लायखामो जों आबुनो जों जिनितिफ्रा सारक खासिवै 24टा सिट नाहारै जिनितिफ्रा सारक जिदिवै नारखा কয়েকজনা তিব্রা সারক দङ কারণ গাंखाय खासिया ताबुक पेट्रोल दाम बारिजाक डिजेल थक दाम बारिजाक गेस दाम बारिजाक बेलेग अफान माइया तै आबुनि यागुलो चिनी स्वर्न 1 बছর पाइमानिया बोसाबुति कायनानि क्षेत्रे स्वर्न रिमानिया आबहाय पाइसि मानि हिंगे बजागनि नायबा ए आबहायखाय जत किसु मानै दाम बारिवै उल्टा पुल्टा खायतनि रिखा চাকরি তো রিলিয়া ओंखाय आजागानो ताबुक गुबुनि बसंनि बरक पर्यन्त नुकजारो कक कुक खुक केंग्रो खाय खरांथि सानानि बाध्यता ngै सावै दंबायखा ससियेल मिडिया राव नुकजागै ओंखाय जों आजागा साइमानो जे चिनितिफ्रा सारकनि जे ताबुक जे थक पेट्रोल जत बारिमानि स्वर्न पाइमियां अबरक जतनो जे एडिसि भोट जेमन तान्ना नायनायराव तिब्रा सारक बंनिबो बारिवो बंनिखे बारिया दिबाना बंनिबो बारनाय ओंखाय आबुनो खासिया दाबुक एडिसि 24टा भोट मानै जिदि नारखा ओंखाय आज जेमन भोट तान्ना नायनाय भोट तान्नायनो हिनमानो बरंनिबो 24टा जिदि उइनो तिब्रा साबले बरकबो बरक तान फान तंथुन तानि फान तंथुन बरंनिबो ताबुक एडिसि हिंखाय जिनितिफ्रा साहांगायनो एडिसि जत्तनि नंखा हरकजान फाफेनो जत्तनो मानखा ओंखाय अबनो जों खासिलाया आफुर कैतामो उल्टासे सबायना नायलायो तेबो बिबद जाना बागै उल्टासे बाङा खायनो नायो तेबो नष्ट अंना बागै ओंखाय जों आबनो खासिलाया ताबुक पेट्रोल दाम बारिबो आबो आजे भोट तान्नानि हिनि फासिंतै जे तिब्रा सारक दंनायराव बंनिबो बारिबो ओंखाय जों ताबुक निनि थग्रक मुखिदोंरक जत्त बारिजा आबनो खासिलायनानि नांगौ दरकार ताबुक जों बिजेपि सरकार बति खालायदों आबनो जों अनेक जों बाबि सुजिवै जों वानसुगनानि दरकार ओंखाय आबनो से बाबिलाया सिलाया खासिलाया लांखानो बलाय तगलाय थैकुप्रलाय निनि जात्र जात अमुक समक बखर फाटिलाय नक सकलाय गोबां मा गोरों थायो न ओंखा ओंखाय आबायनो सिनितिफ्रा सारंनो साना मुसुंगो जाते भोट जिदिखा एडिसि जिदिखा कस्त खालायै तिब्रा सारक जय खालायखा नोंबो तिब्रा सानो निनिबो जिदिखा नों भोट दियाखनो ताक निनिबो एडिसि नंखा नों ताबो थक दाम बारिखा नों बिजेपि खायखाय निनि थक दाम बारि ग्लाक दिबा निनिबो बारि बुलाना नों ताबो बिजेपि खायखाय निनिबो डिजेल बारि बुलाना जे दाम पाइनानि थाखाय आसुक मारिबो नों बिजेपि खायखाय निनिखेबा कमि दाननो फालनोबा फालगलागै अबनो जों वानसुगा नांनाय ओंखाय आबनि बागैनो आं सानानि मुसुंगो कारण ओंखाय जों तेबो जों जाल कलायनानि दिगि फायै दंखा हायसि कारण ओंखाय जों ताबुक जेमन जों सियावै लांखाफंखा लांखानो आं मतै हिनि सालायमाबाय कुनु कामसु गैयाबो कारण ओंखाय सिनि तिब्रासा ओंखाय तिब्रासानि तमुंनो तंना नांगौ
nung tiprasa ang tongise tiprasa tongno tongna ringi hangke bai chanaiba hingke tiprasa tabu edisi jidi furkai angbo anibo edisi nohni nung nin bukhabo hintong nable যখন বই কষ্ট কষ্ট খানার খাঙ্কায় নং তাবুক যেমন এডিসি বুট যদি না রাখা তাবুক নিনিব এডিসি নংখা নং 24টা সিট নারগৈ যেমন তিব্রাসার কষ্ট কষ্ট খায় আসুক মাইজায়া খাইयै ববাগ্রানা লগরিউই এডিসিনো জিদিউই না রাখা বুট দিলাयै সাতুং গিরিং গিরিং বাসালাयै থাংলাই সুখলাयै হিমতং খলাयै ইনকে আবো যে তিব্রাসা বিজেপি খলাইনে রঙিব ও এডিসি নংখা Nge abno si wan suk laya sebanya naileyo kafi gei tebo kadulno naileyo nini tiprasano abo khasi dikisa haisi khasi hangke sung tebo bibotok laine haisi sung tebo bibotok laimanku karon dine dine tebo se barir obabong reg rang puisa bo talang reg phaina to kori khano একটা মানিনি দাম সে 500 টাকা নোট নি কোনো দাম সে করিখা খরক কাইসা মানি পাইখে হিংসি সিন 500 টাকা নোট উড়ি থাঙ্গো গ্যাস সিলিন্ডার করেই টাউন বন্ধগ স্কুল স্টুডেন্ট রক তামখে তঙ্গই পড়নাই গ্যাস সিলিন্ডার সিকরি হিংকে হর মুসুঙै তামখে মাইমি সঙ্গি জানাই বেসরকারি বেলেগো পাইনে ফানছে গ্যাস মাইনিয়া 3000 ফানছে অবহাই গথনাং তহা হিংকে বুসুক जों জালা থুন তনিরখা তেবো কিছু जों रेगा जों ताबो खलाइलायो जों चिकनसा जों मबाइलाव जों ताक चिकनसा मबाइलनि किटिंति दानों याखाय जों आजागाव रेगा काम सामुं खलाय दंफान से कुनु लाभ से करै निनि पेमेन्ट से उंगिया आबो हाई सिस्टेम खलायया गे आगिनि जुगाव त आमतिया आगिनि जुगाव खलायनाय कामो थांगा एते नंखा नों रां मानखा निनि रां एकाउन्ट हाब्रिरखा गे ताबो गे बुसु कठिन दिने दिने तेबसे कठिन उपर कठिन फायो আবো সানানি মসমতইয়া হাইছি ইনকে ব তাইসা তামসাকা খানাইনি সাহেব বলেছে বিদেশ সফরে যাবেন না স্বর্ণ কিনবেন না খাওয়া দাওয়াতে তেলের ব্যবহার কম করুন সব বলিদান আপনি করুন সাহেব কোনো বলিদান দেবে না উনি তো 5 দেশে শুক্রবারে সফরে যাচ্ছেন কোনো নির্বাচন নেই তারপরও গত দিনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে গুজরাটে রুট শো করেছেন এই হলো দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তো কবেই ভয়াবহ হয়ে গেছে শুধু নির্বাচনী বতুরিনী পার হওয়ার জন্য বড় বড় ডায়লগ দিয়েছেন এখন সব চাপিয়ে দিচ্ছেন জনসাধারণের উপর আমি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের খরচা কমান গাড়ির ব্যবহার কম করুন 2-4টা গাড়ি ব্যবহার করুন এবং বিভিন্ন রাজ্যের যারা মন্ত্রী আছেন মন্ত্রিসভায় তারাও যাতে তাদের খরচ কমায় গাড়ির ব্যবহার কম করে তাহলে তাদের দেখে জনসাধারণ তাই সালো ফাটিসা মাইসা দি গাড়ি একটা গাড়ি ওনো 8টা গাড়ি 8 জনা 8টা গাড়ি হিনজাও সরি 8 জনা 10 জনা কাউই চলি দি নগতঙ্গই অনলাইন তৈ এমপ্লয়মেন্ট রক যারা চাকরি খাইনে রক নগতং তৈ অনলাইন তৈ যেমন অবখলাইদি ডিউটি खलायदि आबो सम्भव दा ओंखायनो आबोनो काराइबो गोबांमा जों जेमन ताबो थगनि मुइ कममा जानाय अबो जों साजाक्का तै जों गोबांमा आबोनि तैबो जों मांस मुइसा कममा जानाय आबोनि तैबो जों साजाक्का जों सामुं तां जानाय र गोरै बर र जों सालो 3 बेला माइचावैसे जों जिनि बहगो जों माइ गोरैं थाङो कारण के परिश्रम कलम तैसेरै जों फुङाइकेनो हाबा नखरि काम खालायमानि बागै जारा टाउनक चाकरि खाइनाय रक बरक सालो फाइसा माइचाइफानो बरक चलिमानो जारा नेतागिरि रक जारा एमएलए मन्त्री बरक सालो फाटिसा माइचाइफान बरक चलिमानो जों हाय बरक गोरै बर रक सालो फाटिसा माइचावै चलिमानिया जों 3 बेला माइचाइसे जों फान गोरैङै जों पासुगै थाङो साल फाइके सापुं हिमै दिपसा हिमै जों राबा रानान दिगि थांगो जों दिपसा सामुंमा खालायो फुङाइ थां आइसिरि एकदम आइसु बाजाय थांगै दिपसापुरा गवायै जों सामुंमा खालायो ओंखाय बुसु कष्ट जों आबो हाइके आजे नियमनो पालन खालाय जों चलिमानिया जों थकसारा मुइ मासानाय निनि जात्रा जात ओंनाय
जों मैखोदों माइखातां जों बायरानि फाइया जों मानथगियांनाय निनो जात्रा जादोंनाय सब किसु अनेक किसु जों सागलायरि जाखा कारण जों एक बेला माइ जाखा हांगायसिनि गेस हानानि दिगि मानथगियानि दिगि आककनो सावै मुथुबैरि जाखा जों आबहायके जों चलिमानिया जिनि पाहारि बरर जों चलिनानै थांगा हांके जों थाइजिंनो साइथेंका जों खालिथ' जों सामुं खालायमानि माया जों दाबो आइ जुग बासावै जों सामुं खालायखांखाय दि बरंहाय जों मायाव खुइफायो कारण गे लेंमानि बागै गे आककरंनो जों एक्सेप्ट जों खालायै जों चलिमान ग्लाक जिनि करि बरर गे ब जागा थांखालायखे नायदि जनसाधारण नरगुना वानसुक नायला ब जागा थाङै सगैखाया जिनि बरर वानसुकै नायदि बुसुक खालायै दनेरिखा निनि बायरे बाय जुद्ध नांगै ओंगै फानो तंखना निनि जेकुनु जागानि जेकुनु फानो ओंखना आबो ताव फानो निनि इन्डियानो साब्रुइनो ताबो निनि इन्डिया मानि रहिया ओंगैनो अबहायंले बे निनि जेमन ताबो प्रधानमन्त्री जे चालुक तंनाय बनो अ जे सामुंनो राइट दिबले जे कक सामारकनो इनके नायला ब जागा तामो थंगै तनिरखा आसोर पुरा जोंजाल खिगलायखा हायची सरकार काहाम दा हामिया दा आगिनि जुगनि जेमन CPM 25 बছর অন্তর চাখা বরংনি জরা বরগো আমতিরক ইংগিয়া বরগো বেশি চামা বাংখা হাঙ্গে অবহেলা খাইতে যত বরং নং আবো হিঙ্গে দাবুক ব কম সময়সি চাখু আজাগসে সুকাই উল্টা পুল্টা খালাयै আমিংসা বেসিনি ওলাই মাহাय ओंलायतम हांगांखाय नायदि बुसुकै खालायतनिरखा जिनि बररं तो दाबुक जेमन सानान दिगि थाङा हांके जिनि बररं तो मुख्यमंत्री तो जिनि बररं तो केसे खेलाया कि जापानोसै सानान दिगि थाङा हांके जिनि बरक तिप्रा सारंनि बागै तो ब थाइसा क खरां कुनु जागाफोनो एक्सेप्ट खालाया जिनि बररंनो हायसिबो हांके जों आबनो वान सुखथाय आं सायाफोनो बय साइमानो जत बरंनो तो फोनो बिनि ककनि थुरुतै आं किसा मासाव हायसे हांके ब नरक जत बरकनो आं माने जेमन जे जोंजाल खालायतों हासिनि बररं बिसिंतै आबो सानानि मुसुखनैतै आबो मुथागैसोरि माया आसुकै कक लगो हायसि बेलाय भिडिअ लग थांनो हनै आं आसु कक सालिया कारण हांके बताय किसा बिनि खरां खानावैनो नरक जेमन कुबुनि बसंरो कष्ट मामानि बागै तेबो नखरनाय हायसि तेबो कक खरां तिसानाय तेबो नखर नाय आस्ते दिने साल फायरक आबो हायंनाय नरक नायतंदि कारण हांके बरक कष्ट न बिसि सयया कष्ट मानखा हांके बरक खासिउ कष्ट मानिया हांके खासिया जों जेमन बाहानो सरहाब हांके दुखु मानिया सानके जों सरहाब हनै साइमानिया जिकन मिकन दंनो ए आबो हायनो ओंनानि दिगि थांतंखा जों जखन दुखु मानखा आफोरखौ जों साइमानखा आबो हायनो दाबुक बर्तमानो जे सपाय दंहैखाया दाबुक जेमन गुबुननि बसंनि बररक खुब केंग्रेक माइखा कारण हांके सय्य तिगिलिया गोजा जों सातुङो स्राबजा बासाय दंनायदि थि खायै सामुं खालायै जों तङै मानि आं थाङो ए आबो हायनो ओं तंमाइखा जिन बररकबो आसु कष्ट मानै जेमन दाबुक आसु कष्ट मानै सरकार बाय खालायजागोनि बागै एकदम पुरा चिन बर कष्ट मामानि बागै दाबुक जत जातिनो कष्ट मामानि बागै खुब केंग्रेक तंमाइखा गानि कक सावै अरनो पाइखा बरं बिन कक खानाय नरक आन भिडिअ न जाजाखांगे लाइक खायदि कमेन्ट खायदि शेयार खायदि हांगे हामबाय নিত্য প্রয়োজনীয় গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হতে চলেছে সময়ের অপেক্ষা কমার্শিয়াল গ্যাসের দাম 993 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে গ্যাস তেলের দাম ডিজেলের দাম লাগামের বাইরে চলে যাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে সুনামি আসতে চলেছে এখনো সময় আছে সময় চলে গেলে আর সময় ফিরে আসবে না দেশে আরেকটা স্বাধীনতার প্রয়োজন এসে পড়েছে দেশ এখন পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে তাই এখনো আমি অনুরোধ করছি দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে দেশের স্বার্থে রাস্তায় নামুন